L'école normale supérieure d'Oran a été créée en 2014, ensuite elle a été hébergée à l'EMPO, l'École nationale polytechnique d'Oran, en 2014. En 2015, on a été hébergé à l'université Oran 1, Ahmed Ben Bella, à ce jour, depuis 2015. Et depuis 2019, nous avons hérité de locaux qui étaient occupés par la Hadara Islamia. Et nous sommes en pleine restauration de cette école qui, j'espère, sera prête, selon nos prévisions, pour l'année universitaire 2021-2022. Les formations prodiguées dans notre école sont sur 3 paliers: Bac plus 3, PEP, professeur d'enseignement primaire, Bac plus 4, PEM, professeur d'enseignement moyen, et Bac plus 5, PES, professeur d'enseignement secondaire. En PEP, nous avons l'arabe. En PEM, nous avons les sciences exactes qui ont une année de tronc commun, puis ils sont dirigés soit vers la physique, soit vers les maths. Et enfin, nous avons le PES des langues qui nous formons en langue française et en langue anglaise. Voilà. المدرسة العليا لإسناد الوهران هنالك 3 أقسام: قسم اللغات الأجنبية، قسم العلوم الدقيقة، وقسم اللغة العربية. بالنسبة للتخصصات التي سوف تكون متاحة بالنسبة للطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا 2020 هي أستاذ تعليم ثانوي تخصص لغة فرنسية، أستاذ تعليم ثانوي تخصص لغة إنجليزية، أستاذ تعليم متوسط تخصص رياضيات، أستاذ تعليم متوسط تخصص فيزياء، وأستاذ التعليم الابتدائي تخصص لغة عربية. تجرى تسجيلات للمدرسة وفقا للمشروع الوزاري المتعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا. أولا، وجب على الطالب أن لا يتعدى 24 سنة. ثانيا، الحصول على معدل القبول المطلوب حسب كل تخصص. وعند معالجة بطاقة الرغبات الخاصة بالطالب الناجح وتم منحه المدرسة العليا للأساتذة بوهران، يمر هذا الأخير عبر مقابلة شفوية حتى يتم قبوله نهائيا. L'avantage pour nos étudiants, c'est-à-dire qui seront affectés à cette école, c'est qu'ils ont un contrat qu'ils signeront en première année avec l'éducation, le ministère de l'Éducation, et qui leur offrira un poste à leur sortie. Et le contrat leur sera remis à la fin de leur formation. L'école offre aussi un avantage, c'est-à-dire le nombre d'étudiants affectés à l'école est très petit, réduit, ce qui permet une formation de qualité. Car c'est des étudiants qui seront appelés à former des générations et des générations. يحوي قسم العلوم الدقيقة على 3 تخصصات: رياضيات، فيزياء، وإعلام آلي. كملاحظة يجب أن نشير عليها أن قسم أو تخصص إعلام آلي هناك دفعة واحدة فقط منذ أن فتحت المدرسة سنة 2000 الموسم الجامعي 2014-2015، ثم ألغي هذا التخصص بالمدرسة نهائيا. تكوين في التخصصين الآتية: رياضيات وفيزياء، أستاذ تعليم متوسط. في السنة الأولى يتم دراسة جذع مشترك
فيزياء رياضيات. يعني الطالب كيجي تخصص علوم دقيقة في السنة الأولى يدرس جذع مشترك، ثم السنة الثانية تتفرع رياضيات فيزياء. هناك تخصصين، هناك من يذهب إلى رياضيات تخصص رياضيات أستاذ تعليم متوسط، وهناك من يذهب إلى تخصص فيزياء أستاذ تعليم متوسط. من بين المقاييس التي تدرس في السنة الأولى هناك مثلا الجبر، التحليل، بنية المادة، الكهرباء، الميكانيك إلى آخره. كذلك هناك أمر يجب أن نشير إليه، أن في المقاييس البيداغوجية مثلا مقياس علم النفس التربوي عند الطفل المراهق، هذا المقياس سوف يرافق سواء طلبة الفيزياء أو طلبة الرياضيات من السنة الأولى إلى السنة الرابعة، سوف يرافق الطلبة. يعني الطلبة يدرسونه بشكل متواصل، يعني في كل سنة هناك محاور متواصلة ومتسلسلة. L'ENS d'Oran est considérée comme l'une des écoles les plus prestigieuses du pays. Elle offre des formations professionnalisantes et académiques de qualité. Ces formations visent l'excellence, aussi bien dans les sciences dures telles que les mathématiques, la physique ou encore la chimie, mais aussi dans les langues. Arabe, français ou encore anglais sont l'une des formations qui sont proposées par l'ENS. Mais parlons maintenant de la formation PES français. Alors, qu'est-ce que les PES français? Les PES français, c'est une formation qui est destinée aux professeurs d'enseignement du secondaire, du français bien sûr. C'est une formation d'une durée de 5 ans. 5 années durant lesquelles vous aurez à approfondir vos connaissances théoriques en langue française avec des modules comme la grammaire, l'orthographe ou encore des modules d'oral. Mais vous aurez également des modules pratiques, notamment des modules de didactique, d'analyse des pratiques professionnelles ou encore des outils et techniques de gestion de classe. Sans oublier bien sûr les modules en rapport avec la culture et la littérature. Arrivé en 5e et dernière année, vous aurez acquis le statut d'élève stagiaire, ce qui vous donne accès à un stage pratique d'une durée d'1 année que vous devez effectuer dans l'un des lycées partenaires de l'ENS d'Oran. Cela vous permettra bien sûr de vous familiariser avec la classe, avec les élèves et surtout avec les outils de travail du professeur. Lors du dernier trimestre de ce stage pratique, vous prendrez vous-même en charge la classe en autonomie totale, c'est-à-dire que vous aurez l'occasion de présenter un ou plusieurs cours avec vos élèves, face à vos élèves et toutes les activités qui vont avec. Et bien sûr, vous serez évalué à la fin. Mais pour arriver à ce niveau de connaissances et de compétences, vous devrez beaucoup travailler et faire preuve de beaucoup de sérieux, de rigueur et d'assiduité. Et ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas seul. Vous serez accompagné par les meilleurs enseignants de l'ENS, les plus compétents qui sont là pour vous guider, vous orienter et surtout vous apprendre le métier d'enseignant. Fixer la révision d'aujourd'hui. On va revenir sur les types de progression thématique qui voudraient nous rappeler. Oui. On a 3 types de progression. Oui. Progression par éclatement. Très bien. Progression constante. Oui. Par enchaînement. Super. Donc, juste pour donner la définition de chaque progression, qui pouvait nous expliquer. Oui. La progression constante, il y a un seul thème et plusieurs propos. D'accord. Et la progression par enchaînement, il y a plusieurs thèmes qui ont des propos. Et la progression par éclatement, un seul thème qui s'éclate pour avoir plusieurs petits thèmes. I'm Mr. Sabah, the head of the English Language Department. I'm here to introduce to you the Department of English. So, first I would like to present all my congratulations to all students having their baccalaureate this year. Mabruk alaikum. That's great. So, the training here in the school takes 5 years, in which you will have theoretical part and the practical part. In the theoretical part, you will have linguistic competences to be developed and some theoretical competences to be developed. Besides this, you will have some knowledge that you have to acquire as a pre-service teachers. And of course, the teachers that we train in this school are all teachers at the lycée level, which means secondary school English language teachers. We welcome you to the school and great. Information that is visual to you
مدة تكوين الطالب في المدرسة العليا لتكوين الأساتذة 3 سنوات بالنسبة للأستاذ التعليم الابتدائي لغة عربية. خلال هذه السنوات يتم تكوينه من طرف أساتذة في شتى التخصصات العلمية والأدبية، ويقدم إليه مواد في فروع شتى، من بينها تعليمية الإملاء والنحو، تعليمية النصوص، الرياضيات، الفيزياء، الجيولوجيا، علم نفس الطفل، والتشريع المدرسي وغيرها من المواد. السنة الثالثة يوجه نحو المدارس الابتدائية بالتنسيق مع مديرية التربية الوطنية ليتلقى تربصات ميدانية تعزز تكوينه في العملية التعليمية، وبذلك تسعى المدرسة العليا لتكوين الأساتذة إلى التكوين المعتبر للأستاذ وضمان المردود الجيد للمتمدرسين. Concernant les stages, nous avons des stages auprès des établissements du ministère de l'Éducation, en primaire, moyen, secondaire, qui est conçu de telle sorte, pendant la dernière année, nous avons un stage d'observation, un stage d'application et un stage bloqué. في إيجاز أو بإيجاز سوف نتكلم على التربصات الميدانية الخاصة للطلبة المقبلين على التخرج بالمدرسة العليا للأساتذة. ليعلم أخي وأختي الطلبة المقبلين للولوج لعالم التربية أن بالمدرسة العليا للأساتذة في نهاية المطاف أو عند التخرج في آخر سنة هناك ما يسمى بالتربص التطبيقي على مستوى المؤسسات التربوية. هذا التربص يدخل في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي. ما هو التربص وكيف يتم وأين يتم وما هي أهداف التربص؟ التربص يتم على مستوى المؤسسات التربوية الموجودة داخل إقليم ولاية وهران. مراحل التربص تتكون مراحل التربص من 3 مراحل أساسية، هي أولا مرحلة الملاحظة، والمرحلة الثانية هي مرحلة التربص التجريبي، والمرحلة الثالثة هي مرحلة التربص المغلق. بدون إطالة عليكم لتعلموا أن أهم محطة أو أهم خطوة في خطوات التربص هي التربص المغلق، أين تتاح فرصة للطالب المقبل على التخرج بإلقاء درس أمام التلاميذ على مستوى المؤسسات التربوية. ما هي أهداف التربص؟ ما هو الهدف من التربص التجريبي بمختلف مراحله؟ الهدف من التربص التجريبي أن هذا الطالب المقبل على عالم مهني آخر، على عالم مهني متعلق بكيفية تلقين الدروس أو على كيفية تلقين المعارف لفئة أخرى من الناس، يعني هي التلاميذ. هذا الطالب سوف يحتك بواقعه المهني قبل الولوج إليه رسميا، هذه الأولى. الحاجة الثانية، سوف يستفيد من الأساتذة المكونين على مستوى المؤسسات التربوية. الأساتذة المكونين هي رتبة بالنسبة للأساتذة الذين تفوق خبرتهم 15 سنة. هذا الأستاذ غادي يعطيك المعلومات الكافية، طريقة التعامل مع التلاميذ، كيفية التعامل مع التلاميذ، المسائل البيداغوجية، المسائل البسيكولوجية، كيفية توظيف أو كيفية إلغاء المعلومة. كل هذا الشيء غادي تستفيد من الأساتذة المكونين. يعني ما تراه في المدرسة العليا للأساتذة من جانب نظري سوف تحتك بالمدارس أو بالمؤسسات التربوية لتطبقه، جانب تطبيقي الواقع الحقيقي للأستاذ أو للطالب المقبل على التخرج. في الأخير سوف يكون هناك تعليم، للتربص من الأستاذ المشرف الذي غالبا ما يكون من أساتذة المدرسة العليا، والأستاذ المطبق الذي يكون على مستوى المؤسسات التربوية.
يتحصل كل طالب ملتحق بالمدرسة العليا للأساتذة بوهران على جملة من المعارف والمهارات البيداغوجية خلال كل سنوات تكوينه داخل المدرسة في كل اختصاص اختاره، سواء كان التعليم الابتدائي أو التعليم المتوسط أو التعليم الثانوي، تمكنه من دخول عالم التعليم والتدريس الذي هو من أسمى وأعظم المهن. هذا فيما يخص التكوين البيداغوجي. كذلك في نفس سياق التكوين يتمكن الطالب من تنمية مهاراته الفكرية والاجتماعية والثقافية والفنية من خلال انخراطه في العديد من النوادي والجمعيات الطلابية الموجودة في مدرستنا الغنية بالنشاطات التي تساعد الطالب في إخراج طاقاته المخزنة في تلك المواهب ليكون طالب متميز على الصعيد البيداغوجي أو على الصعيد الفكري. الحين في شهادة البكالوريا دورة 2020 ونتمنى منهم الالتحاق بالمدرسة العليا للأساتذة بوهران التي تقدم اختصاصات في جميع الميادين التدريس، من بينها أستاذ تعليم الثانوي وأستاذ تعليم المتوسط وأستاذ التعليم الابتدائي. هذه المدرسة تعتمد على تربصات وتكوين حسن، ويبقى على المتربص أو الأساتذة الجدد المتربصين الاكتشاف في الميدان من اكتساب الخبرات واحتكاك بالزملاء ذو خبرة وتجربة. باعتبار مادة الرياضيات مادة صعبة المنال، المدرسة العليا للأساتذة بوهران خلال تكوين الطلبة تعتمد أساساً على تكوينهم الميداني، حيث أن الطالب من خلال خرجاته إلى المؤسسات التربوية الثانويات إن كان أستاذ التعليم الثانوي أو المتوسطات تجعله يحتك بالأساتذة القدماء خبراء في الميدان، ومن خلال معاملاتهم وإجراء حصص تدريبية مع الأساتذة المكونين في المؤسسات تسهل لهم مهمة تدريس الرياضيات وتعطيهم آفاق كبيرة حول تدريس المادة في لتلاميذهم. Indeed trigger the students or teachers, future teachers, call them novice teachers, trigger their capacities and develop their attitudes, their skills, and acquire knowledge for the sake of teaching. Well, all what we need that we focus on collaboration, on teamwork, then to be effective participator, and let's have critical thinking, which is very, very crucial. And all these factors contribute in sustaining the development of education in our country. Bonjour, je m'appelle Mohamed Saïd Al-Tafadel, je suis le responsable des activités culturelles et sportives de l'école normale supérieure d'Oran. Le service a été créé en 2016, qui veut dire une année après l'ouverture de cette école à Oran. Notre mission numéro 1 est surtout de promouvoir et développer des activités culturelles au sein de l'école, mettre en œuvre bien sûr un programme d'activités tout au long de l'année, et troisièmement, et pour conclure, on va voir le côté sportif qui est surtout de suivre et organiser des équipes dans des événements, des tournois nationaux. Voilà. Nous travaillons aussi continuellement avec les clubs scientifiques que nous créons ici à l'école normale supérieure d'Oran. C'est quoi un club scientifique? Un club scientifique est un groupe d'étudiants qui optent à ouvrir une association. Pour ne pas dire association, généralement on dit un club. Ce club-là est constitué d'un bureau exécutif où il y a le président, le SG, c'est le secrétaire général, le trésorier, des membres, et même il peut avoir un groupe d'adhérents. Leur but numéro 1 est surtout
d'encourager les autres étudiants à la créativité et surtout à l'innovation. Et c'est pour cette raison qu'on trouve plusieurs clubs scientifiques ici à l'École normale supérieure d'Oran. Des clubs de langue, des clubs de mathématiques, des clubs de physique. Ces clubs-là, vraiment, c'est un petit peu la chose la plus positive qu'on a dans ce service-là. Parce que c'est grâce à eux que le service prospère et que les étudiants peuvent sortir un petit peu de leur bulle et surtout des problèmes qu'ils ont dans la vie